presents Conquest. Adi kita yan na Cerebro Bar 053. Let's make some noise! Yeah, syempre, bawat ikangan, pasalamatan ni kita aton sponsor. Salamat Cerebro Bar. Happy anniversary. Ngayon, syempre, shoutout sa aton mga sponsors. Shoutout sa Tadtaray, Tattoo Expo, Black Box, K-Box Studios, Read and Grow Clothing, kan Crystal, kan GL. Syempre, shoutout sa Giapa, Menes, Unhinged, RX Panda, 11th Street Local Mindset, Blue Cheese, Ain't Fake, Two Birds, Two Stoned, Waystand, ngayon, X-Dane Tattoo, LTP Apparel, Clutch and Mitch, Gems Inks Tattoo, D-Rich Apparel, Panit, Take Off, Gatal, ngan Region 808. Ngayon, kadiha akong tuo, Tacloban City represent, let's make some noise para kang Brandex. Yeah, shoutouts D-Rich. Nga akon wala, Tacloban City represent, let's make some noise para kan Kael. Yeah, surprise battle ni Waray na poster. Nagkointos na ira kanina. Round 1. Nagdaw kay Brandex and Cointos. Round 1. 2 minutes pero papatapuson ta. Kael. Game. Haji, sige tiya pakyana kung hinot yan nakatapat nga. Kael, di maarang kung nga pakyano, hambugan kala pumapel. Waray panganit mo, laging papakita mo na kung gaano kakasquatting. Yan na din. Gusto ko ligaw ba ito nun, narap-harapan nga ako't maperdi M. Sigurado kan cancer na bibido kay gintapat laya beginner. Feeling kasi niya, diri angay nga may makatapat niya nga no namer. Kredibilad ko no niya rap game na natamakan, kung tatapat na may joker, huy diri ka angay magreklamo kayo sa kalagap nga average nga rapper. Iya debut battle, rap name niya unknown. Pero diri ka hater di boss. Pero kaya na ka namimilingin may ngaran kung gusto magpaka-anonymous. Alatang gusto makalaban may ngaran para pag maperde may excuse. Allergy ka diri kilala kay bangin titulo mo gawan puta sugad kakapiyos. Pero average. Klaro daw yung mga laban ko ni Yula, i-recall. Na-stuck ka mindset nga basta magdawg okay na. Na-stuck ka mindset nga basta magdawg okay na. Hoy, magkabit flexible, a mid-tier competitor. Kita, nakakarap ni mo yung mula ka level, nga dani naharap ka masubos. Diri pa karuyag, sigun nga kadaan mga performance, puta, diri ka nakakalaos. Di ka mo nakakalata. Ito yung mga bara. Di kang 2016 nastayan at punto yung mga bara para palit mensahe ng gusto ipasabot. Puro tira uyab, mga bunga kabasusan kay asyat mabenta crowd, dito nakakuhan palakpakan, halata nga isi yung lati mo dupot, tunog freestyle na nga niti mo surat, nagdadawag ka lang kung di mga kalaban nangangalimot. Yung naging tapat ka halimtanon. Pero diri ka na makakalusot. Marek pumili hining laban, pero bisan utak makamulay, tuturing yung kasuwak ka lang nga, aging papadako. Pero kunyari kung ikot magiging dalong, kaya numangat ako, uy dako tak kalan wari ginino, tak kalayo. Pero kung gagasisun mo salita, nga mas kailangan tayo kaysa kailangan mo ako, diri ka da akong ngaran. Mga rapper nga taga-Tacloban lat nakilala mo. O di kita magkanay kung susuklon aton mga piyesa nga dara. Nauna ka din magatagin bahin pero para la diri nakakabasa. Diri ba nakakatawa nga kamagurang mula diri ba nakakatawa kamagurang mula din hiti mo kaya amon nga igbida. Nga dapat ba maging proud ka nga adi ka lagyap hadiri nalarga nga pila. Ani mo bugas nga kapasidad naabot mo na. Nganda mo na nakakita. Habang ako adi palat yung tohit pag-eksperimento kung may kukusog pa ba, yan nakita ako nga lumapos sa imo. Yan nakita ako nga lumapos sa imo, kukuha ko pat mga butang nga waray ka makakuha. Tapos na iti mo ira, ako magtitikang pala. Uy, waray tayo sa uwa. Magtitikang lurong. Kada ako timbuod na akong kampo pati mo susulungon. Gutom ka habatel tapos ikalagtim ka kaunon. Kada ako timbuod karasan mo pagyabuon. Bisang ka pa daw din ni magkadarain ni Duro, waray ka uuruhon. Ano game? Sir, ano na ang mulay pangkabangawang program? Kita daw nit postura o baka Jack Norris na tikang pahagwam. Kinsumatan na ako tim kaganak, ayawa akong pagdamdam. Di ka nira tunay na anak, impurot ka lang nira hadram. Malaing kapag
kitaon kay baka katayam na nagyayamyam. Kay ultimo tawi mo naging sasamsam. Mo ito. Balitaw. Pasensya la, Brad. Pasensya ka lahakon. Guwapo ka kung nasa natong baka katidurimon. Imo na namulay. Kundi ka mapatay. Ini mo di rin maglalabay. Kay ako kaya ko magtagbalay-balay. Bano! Yo. Game. Joker daw iniya. Kada laban amo permit iya pakilala. O bangin nagiging joker kalakay, amulat imo makakaya. Ako, bagong asalta, pero mas ginpili kong magpagawasin bala. Habang ikaw nga di kalibre na eksena, mas ginpili mo magpagawasin tawa. Di ta madedinang mabentat imo jokes, pero tigo, hinubahit na si sentro. Parahip may dalama kasabay, mas ginkokornyan pa niya iya mga berso. Kung nasugad ka lang alinyahan komportablingan, sugad ka dali makontento, ayaw nakapausa ko ng mga teknikal mo nga mga bara, waray na naseryoso. Kaya naman komedya, sobra na nga paghuhungit na maggirita, danay nakakasuka. Pag pirit na't pagpatawa, nagawas na itkawak nga nagiging awkward pag waray nakakuha. Pero ipadahin lahat tim kakwela, bisan waray ka mensahe nga napapadara, kay nabubuhi man latim karakter kung may daka napapatawa. Ay mabugos nga karir, kasano ka ba naging lirikal? Gusto niya mga berso nga madali maintindihan, bagat sit and fetch, sugat itiya meaning hit ka animal. Kung nasugad ka lang alinyahan komportablingan, sugad ka lang linyahan komportablingan. Sugad ka lang alinyahan komportablingan, Kung sugad ka lang alinyahan komportablingan, sugad kadali Yo. Kung sugad ka lang alinyahan komportablingan, sugad kadali magbida, ayun nakapausa ko ng mga Kung sugad ka lang alinyahan komportablingan. Yo, sugad kadali dahil nakakaso. Pag pirit na pagpatawa na, ghost night ko ngayon. Bugos nga, saan ka ba naging? Pero sa madali yun. Yo. Sobrang na nga pag... Kaya kung nakakapot ka lang yung piso, dito mo lang naaalala yung Rizal. Dito mo lang naaalala yung Rizal. Dito mo lang naaalala yung Rizal. Pero laos ka na, Brandex, so turutulong ko pagyakan ko dirai mo na rehistro. Inum do mga Brandex kala, pankumpara ka lang mas better pa imo. Asya sige da mo pati mads, iguladit mo ngaran para ng kalangan mas epektibo, pero bisan ano patimyak nun mas matimbang lagi tunay nga lyricismo. Dekada ka na nga in the making, pero araw ay di kaligap nakakita. Tapos titulo nga old gods, gustong gusto niya makuha. Yan nakita ating karir nga lumubog pag gipita. Pero araw ay di kaligap nakakapot, tapos titulo nga old gods, gustong gusto niya makakapot. Yan nakita ating karir nga lumubog pag gipita akong mga kamot, igaangat ko Brandex, pero ngaran ko't mapro-promote. Yan na pangaditim ka upayan, yan sana magdilang anghel. Kaya mauli ka nga nakaputo sa akin lalatag nga papel. Kan kung may gukusog ka ba, sige igbaw pahitaas nga level. Kaya kung waray ka magandam, sigurado ka magkakael. Yo. Hoy! Kung nagyayakan ka nga ni baka ayam na nanalakog. Waray ka pinagkaiba ng mga nakamulay na hambog. Ayaw pag kinilipo nga itakon ulo kay waray pag kumaturog. Itimpan ka na mo ba? Maangat ka, autisting.
Balitaw, imo na kuntay ni. Daog ka na. Balitaw. Kilala tayo ikaw. Di. Di balitaw, ako na naawod. Napakagwapo ako. Di rin man tuod. Time. Game na? Game. Ikatulo ko nga libot, proseso rayo pa nga magtapos, gitatansya at pedestal nga sasakaan, titika nga naubos, ikaw na ko mo na lang nga malagas, maritiro ka nga waray magkapulos, nabungaw ka na laha, kakalibot, pero diri kalagyap, nabubugos. Tapos merit to the game, asyat sa lubin perminiya nga guliat, nagresultan pagkapaos, pero tingog mo daligyap na, abot a flip-top. Kung ginisawa mo na't mulay, dapat timplano na ko mo sarili mo nga pagsisikap, pero kayo kung kailangan mo makagpabuto, namimilig ka panbulig, pick up. Danay safe kayong dalan, danay da ka sitwasyon ko din may kumunoy nga nakapalibot. Pero sige la, may daniya, bugto nga sandalan, nagsisilbing tagadanas, tagahugot. Itiya ka bugtuan, iya material para pagsukton. May daniya makukuot, kung waray ka hakargada, waray ka masakit nga linya nga napapaungot. Asya gawas nim ginyayakan nga mamaw nga pero minim ginahambog. Imo ito yan nakakailanganon oras nga sitwasyon tigda kumulob. Kuno na nimo simple mo nga pamumudlat, imo na ako matatarog, kailangan mo pasapian kay tunay nga ikaw diri makusog. Asa na ba itong ginyayakan nga? Waray makakalapos sa imdulom. Mahari-hari ka tanan pero hadlok ka nga ani sarili mo nga lambong. Pero kung kayo nasugad kayo itong timpag kita kalibutan, usalay baton, waray lalamragan ilaw ang tahanan nga tumoy haimon oras nahan pagsirom. Asa yan na, itiya pag kita, demonyo daw iniya. Ibrensya tiya ka waray batasan nga pinambubuhat nga panulay. Sa nedo yapang kukursa na, dangan kinarsada nga rambol, kay tikang kabata siya tiya ginmumulay. Pero para matawag ka lang nga demonyo, nagsusult ka pan magdarom nga sungay, inumdum nga diri ginaambugit demonyo, kung demonyo yang nga tunay. Tapos may nalalaman ka pa nga, ikaw dinit portahan nga mga ambag mo't usaha mga rason. Portahan ka gud man kay lalapson kalat mga bago kung skills it bibilngon. Pero kung portahan ka panabringan sa raido iklaro atim karuyag signon, portahan kalat isakob ngan tigawas pero diri ka portahan tisakob balungon. Pero tikat to ka nagiyap kung magpadara kay mo kikim-kim nga emosyon. Hasobra niya nga Korean, bangin testingan na niya nga magbigti. Hala sige mo pa ito nga desisyon. Pero tim kabutangan, diri mo na babago, bisan anon mo pa pagilasyon, bago ka maging portahan, gaw sana mo makaluluoy nga sitwasyon. Okay, fine. Itnay mo si tapa akong puros palpak. Bisan ubos igbaw itmong lay brother, diri ka haakon makakalatak. Ubos, igbaw, preso kat bumatak. Istorya pa kusog. Sanglit diri mo kaya, pero dihon bisan andaman mo kimpira ka beses. Pinaltakan ko na Abraham. Kinastigo ko na Moises. So, ikaw yan na din ni judges. Ako't kriminal na gini-inquest. Di kag nakatugbang. Ako't numero 1 na watchlist. Paro ngaran na kusugat kaya ko sumabaya drug test. Ang sanglit, pero balitaw mo tak gusto. Napalag. Palag, brother, palag. Kung gusto mo pumalag, itim tulan nga natin, itim lawas nga natin tulan magkakaplag. Itim kaluluwa tam tim lawas magbubulag. Di tayo yubong tuhay ulat usaong kaya yulat malamrag. Yan na di tayo kakalauyang kay binantad ni Mikalag. Ano tapos? Diri pag nangangalas. Ay, mo sinisiring gimbagawas ko daw pagkamamaw. Mapatay ka daw. Pero, good sinatandem. Pero, tuhay ka, waray na kumiskor na itim. Balitaw, last, adin at joker na malakas. Huy, brother, tayo na magpintas, nangatras. Kay gimpagiwat, nagnumero nagkagawas, 09, 38, 45, 22, 357 itong last. Direkta ka lang silupin kay di na nakarawat at Gcash. Time.
Yo, amaton Brandex versus Kael. Pagaringa sa kamo kung narisyon ka matunga muloy. Yo, amatuan Brandex versus Kael. Surprise battle nato niya ng agabi. Pagaringa sa kamo, otro ko numayon ka matunga mulay, men. Yes, sir. Ang boto sa Nurado. 2-1. Let's make some noise para kan Kael. Shout out akong mga kuya, Kuya Kim, Kuya Kenneth, Kuya Kevin, Kuya Song. Kuya Kakal nga da nagkikita. Amula. Yeah, props kang Brandex. Props kang Brandex.